सेगमेंट आज हम वैसे तो बड़ों के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे बच्चों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कहीं पे मिड टर्म्स चल रहे हैं, बल्कि फाइनल टर्म्स अब आने वाले हैं, नई क्लासेस भी शुरू होनी है, एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट चल रहे हैं, सेशंस चल रहे हैं, पढ़ाई का बड़ा लोड है। हमारे बच्चे जिनकी के ज़हनी सेहत के बारे में हम आज के सेगमेंट में ख़ास तौर पे बात करेंगे। पढ़ाई गुज़रते वक्त के साथ साथ बहुत मुश्किल होती चली जा रही है। मुश्किल इस तरह से कि किताबें जो हैं वो बहुत भारी भरकम हैं, बस्ते बहुत भारी भरकम हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लोड हमारे छोटे छोटे बच्चों के प्यारे प्यारे छोटे छोटे जहनों पे डाल दिया गया है। तो ऐसे में बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उनको ज़ाहिर है मुआशरे के साथ इस दौड़ में चलना भी है, दौड़ना भी है, उनको स्टडी भी करनी है, फिर जदीदियत का दौर है, उनको ज़ाहिर है ये सोशल मीडिया का भी ज़माना है, उनको उन्होंने वो गेम्स उनकी वो सारी की सारी गेम्स भी वो सारी हैं जो मेंटली आपने यूँ हर वक्त अटेंटिव रहना है। तो हमारे बच्चे जो हैं उनकी ज़हनी सलाहियतों में हम हमेशा बात करते हैं वालिदैन का क्या और ख़ास तौर पे माओं का क्या किरदार होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे बच्चों के तंदुरुस्त ज़हनी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, कारआमद हैं, और हम ऐसे घरेलू और मुफीद नुस्खे भी जानेंगे जिनसे कि बच्चों की ज़हनी जो सेहत है उसको माएँ मज़ीद बेहतर बना सकती हैं। तो आज के सेगमेंट में ख़ास तौर पे इसीलिए हमने बुलाया जी अपने स्टूडियोज़ में, अपने मॉर्निंग शो में मारूफ माहिर तिब यूनानी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हकीम मुदस्सर बसरा साहब आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप हमेशा हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको इतने बेहतरीन नुस्खे बताते हैं, इलाज बताते हैं आप उनको। तो आज हम बच्चों के बारे में ज़हनी सेहत, वैसे तो बड़ों की भी ज़हनी सेहत पे हमने बात करनी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ों की ज़हनी सेहत ठीक होगी तो अच्छी होगी तो बच्चों की अच्छी होगी। तो पहले बच्चों से शुरू करते हैं। पढ़ाई का बड़ा ही लोड है बच्चों पे, नज़र उनकी बहुत आजकल देखते हैं हर बच्चे को नज़र की ऐनक लगी हुई है, दिमागी कमज़ोरी, इसकी क्या वजूहात हैं हकीम साहब? बुनियादी तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं थोड़ा सा पहले दिमाग के हवाले से जी। बताना चाहूँगा कि दिमाग क्या चीज़ है। प्लीज़। दिमाग हमारी बॉडी का एक अहम तरीन उज़व है और ताकतवर तरीन उज़व है, यानी समझ के हम इसको अपनी बॉडी का बादशाह भी कह सकते हैं। कि तमाम उज़व इसके पाबंद है, अंडर है, जो इसने सप्लाई करनी है, जो इसने मैसेज देना है वही आगे से एग्जैक्टली। आगे आपने कहा है कि नज़र इसमें कोई शक नहीं, इसकी जो सबसे बुनियादी वजह है वो नींद की कमी है। अच्छा। हम आजकल अमूमन 5 से 6 घंटे या इससे भी कम नींद लेते हैं, जो कि हर सूरत में 7 से 8 घंटे ज़रूर लेनी चाहिए। नींद कम होने की वजह से या नींद की कमी की वजह से होता यह है कि दिमाग सही तरीके से उसको प्रॉपर आराम नहीं मिल पा रहा होता, जिसकी वजह से याददाश्त, तवज्जो और फैसला साजी और पढ़ाई और नज़र के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके असरात आने शुरू हो जाते हैं और फैसला करने में भी मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। नंबर 2, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मोबाइल, लैपटॉप, जिससे मुसलसल हमारी आंखों के अंदर जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और हमारी आंखों के आगे धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है कि आँखें भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, समझ गए, इसका तलक भी आपके दिमाग के साथ है। जब तक दिमाग ताकतवर नहीं होगा हमारी नज़र ठीक नहीं होगी, हम प्रॉपर तरीके से उस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। इसकी ग़िज़ाई, इसकी भी एक यानी कि दिमाग को भी एक ग़िज़ा चाहिए जिसमें विटामिन बी है और विटामिन आयरन की कमी है और जिंक की कमी है, और ख़ास तौर पे बी कम्प्लेक्स होता है जो दिमाग को ताकत दे रहा होता है। जब ग़िज़ा की किल्लत होती है तो दिमाग उस तरीके से वर्किंग नहीं करता, जिस वजह से दिमाग के जो आगे सप्लाई है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है। इस वजह से हमारी नज़र के ऊपर, दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात आने शुरू हो जाते हैं और मुसलसल हमारी आराम तलबी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारी नींद की कमी, इस पर हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जब तक इसके असबाब ठीक नहीं होंगे तब तक हम इन चीज़ों को नींद का तो हकीम साहब आपने बड़ा ब्रीफली हमें बताया, हमारी ग़िज़ा का किस हद तक अमल दखल है, बच्चों की ज़हनी सेहत क्या बहुत ज़रूरी है कि हमारी ग़िज़ाओं के अंदर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें हैं, फास्ट फूड है और बाज़ारी खाने हैं, तली हुई चीज़ें हैं। ये चीज़ें, हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी बॉडी को ताकत दे रही है, हमारे दिमाग को ताकत दे रही है। ऐसी कोई हमारी ग़िज़ा के अंदर कोई चीज़ शामिल है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही है। देखें, हमारे घरों के अंदर ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं समझता हूँ कि हम उनके ऊपर अमल कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐनक से भी बच सकते हैं, नज़र की कमज़ोरी से भी बच सकते हैं
اور دماغ کی کمزوری سے بھی تو ایسی کون سی الحمدللہ ٹھیک غذائیں ہیں سکتے جن کو ماؤں کو بچوں کی روٹین کا حصہ رکھنا جی چاہیے؟ میں تو سب سے پہلے یہ دن کا آغاز اگر آپ کہنا چاہیں وہ ایک ہیلدی ناشتے سے کرنا ہاں چاہیے. جی. سیب لے لیں, اچھا انڈے لے لیں مثلا سادہ جو ہیں, اور ساتھ روٹی دیں جو سادہ غذا ہے. جتنی سادہ غذا رکھیں گے اتنی آپ کے لیے بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ مائیں کیا کرتی تھیں, سونف منہ میں صبح ایک چمچی, چھوٹی چمچی, وہ آدھا گھنٹہ بچہ منہ میں لے کے وہ چباتا رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے وہ دماغ کی کمزوری سے بھی اور نظر کی کمزوری سے بھی محفوظ رہے گا. زبردست. آپ کہہ رہے ہیں کہ ناشتے سے, بھرپور ناشتے سے ماؤں کو آغاز کرنا چاہیے, لیکن وقت کی اتنی ہم نفسا نفسی دوڑ میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے ہیں. کیا کرتے ہیں, فروزن آئٹم لا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ نکالے, ان کو فرائی کیا, ڈیپ فروز کیا, بچوں کو دے دیا, یا پھر ان کو آپ نے کوئی ٹوسٹ بنا دیے جلدی جلدی. وہ ڈبل روٹی جو ہے وہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے بالکل 99% ہم ایسے ہی کر رہے ہیں کہ کتنے % مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو ہیلدی بریک فاسٹ دے کے دے رہی ہیں. ہم ٹوٹلی فروزن جو چیزیں ہیں اور آرٹیفیشل اور چیزیں حکیم ہیں, صاحب اگر کسی گھر میں پراٹھے بنتے ہیں نا تو وہ صرف سنڈے والے دن, چھٹی والے دن بنیں گے کہ اسپیشل ہے, آج چھٹی ہے, آج ماما بابا گھر پہ ہیں, تو آج بچوں کے ساتھ ایک اسپیشل ہیلدی ناشتہ ہوگا. ادروائز میرا نہیں خیال باقی ہفتے کے جو ڈیز ہیں بچوں کو پراٹھے یا روٹیاں بازاری چیزوں پہ جب سے ہم نے ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے, ہم بے شمار مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں, بے شمار امراض میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں بعض کا جو بندہ خود سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا مسائل ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ ہماری ڈائٹ ہے. ہم جو اپنے بچوں کو فروزن جو ہم ٹفن میں دے کے بھیج رہے ہیں وہ میں سمجھ لیں بیماریاں دے کے بھیج رہے ہیں. دیکھیں وہ بند کر دیا, اس میں پسینہ بھی آ گیا, وہ گرم گرم ہم نے اس کو بند کر کے بھیج دیا, وہ اس میں کیا ہے, سٹیم آ گئی جی, پسینہ آ جائے گا, اس میں ایٹومیٹک بیکٹیریا اور جراثیم پیدا ہو جائیں گے اور بچہ بڑے مزے سے اس کو لے کے کھا رہا ہوتا. ایک تو وہ فروزن, دوسرا اس کو دوبارہ جب ہم نے اس کو گرم کیا, تیسرا پھر ہم نے اس کو بند کر دیا, گرم پھر ٹھنڈا پھر گرم. یہ چیزیں جب اوپر نیچے ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے اندر جا کے یہ ہم لوگ ہمارے لنچ باکس میں پراٹھے بھی, ہمارے لنچ باکسز میں پراٹھے بھی ہوتے تھے, روٹی بھی ہوتی تھی, آملیٹ ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ. اور اب ہم لوگ جب بیمار ہوتے تھے نا بچپن میں, تب ہمیں یاد ہے کہ اللہ جنت نصیب کرے ہمارے والد محترم کو, تو ناشتے میں تب ملتے تھے رس اور چائے, یا دودھ میں ہلکی سی پتی ڈال دی اور اس کے ساتھ آپ کو باقر خانی دے دی, ٹھیک ہے, یا پھر ڈبل روٹی سیک دی 2 سلائس اس کو. تو آپ یقین کریں اب ہمارے بچے کھاتے ہی روٹین میں وہ کھاتے ہیں جو ہم بیماری میں کھاتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں دیکھیں, مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ ہماری ماں نے کبھی بازار کا ناشتہ بھی دیا تھا. ٹھیک ہے, آج بڑی پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, سارا کچھ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پڑھی لکھی ماں سے وہ ان پڑھ ماں 1000 درجے بہتر تھی. وہ اپنے بچوں کو ہیلدی فوڈ دیتی تھی, محنت کرتی تھی, مشقت کرتی تھی, اور سب سے زیادہ اپنے ہاتھ سے بنا کے دیتی تھی اور اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی, جو ہم اس سے بڑا دور ہو گئے ہیں. آج موسٹلی ہمارے نوکر کام کر رہے ہوتے ہیں, نوکر ہی لنچ بنا رہے ہوتے ہیں, نوکر ہی بچوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. کتنا ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں. ہم تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے بے شمار مسائل سے بچ سکتے ہیں. چلیں آپ, میں چاہتی ہوں کہ کوئی ہمیں جو بچے جی سب سے بہترین چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں موسٹلی ایک چھوٹا سا بڑا سا عام سا نسخہ ہے کہ جو نظر کی کمزوری کے لیے خاص طور پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ تندرستی کی حالت میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر ٹیبل پہ یہ پڑا ہونا چاہیے. یہ بادام ہے, میرے خیال میں ہر بندے کو یہ پتا ہو, بڑا عام سا ہے. دیسی بادام لے لیں اور 50 گرام آپ نے یہ لینے ہیں, اور 50 گرام یہ سونف لینی ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں موجود ہوگی, اور یہ بھی ایک عام چیز ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اس میں اتنی ہی یہ 50 گرام آپ نے یہ لینی ہے, اس میں کوئی 30 گرام آپ نے داغے والی مصری, یہ مصری آپ نے ڈالنی, یہ تاکہ اس کا ذائقہ بن جائے, اچھی چیز ہو جائے. یہ تینوں چیزوں کو پیس لیں, اتنا لذیذ فارمولا یہ بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ چلتے پھرتے دن میں کسی وقت ایک بچے کو ایک بڑا چمچ دے دیں. حکیم صاحب اس میں ٹیسٹ مزید اس کا انہینس کرنے کے لیے یہ سونف اور بادام کو ہلکا ڈرائی روسٹ بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل, ڈرائی روسٹ کر کے اس کا پاؤڈر بنانا ہے. ہاں, اور ٹیسٹ اتنا, اگر آپ ڈرائی روسٹ کر لیں گے نا تو ٹیسٹ بڑا اچھا. ڈیفینیٹلی ان تینوں کو جب ڈرائی روسٹ کریں گے تو پاؤڈر بنا لیں گے. یہ پاؤڈر جب بن جائے گا اتنا لذیذ پاؤڈر بنے گا, بڑے آرام سے بچے اس کو کھائیں گے. اور مشری ایڈ ہو جائے گی تو پھر زیادہ ڈیفینیٹلی. ایک چمچی صبح ایک شام دیں. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ بچے کو مسئلہ ہے یا نہیں ہے, یہ ہر گھر میں
हमारे खाने के टेबल पर पड़ा होना चाहिए। कमज़ोर नज़र के लिए ये नज़र के लिए है, नज़र को तेज़ करने के लिए है। सौंफ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिल को, दिमाग को, हमारे गुर्दों को, हमारे मैदे को, और बादाम वैसे भी दिल दिमाग की ताकत के लिए बेहतरीन चीज़ है, लेकिन ये जो सौंफ एक ऐसी चीज़ है, देखें इसकी शक्ल ही ऐसे है जैसे आँख है हमारी, और इसका दिमाग के साथ, गुर्दों के साथ, दिल के साथ बड़ा अहम तल्लक है, और ये इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत मैं आपको बता नहीं सकता। इसके साथ ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम बादाम रोगन भी कहते हैं। होता ये क्या है, मुसलसल स्क्रीन की वजह से, ज़हनी तनाव की वजह से, फास्ट फूड ग़िज़ाएँ खाने की वजह से हमारे दिमाग के अंदर भी खुश्की पैदा हो जाती है। और ये चीज़ को हमने कभी भी आप बेचें जाएँ, हमारी माएँ अक्सर जब वीकेंड आता था ना, तो हमारी माएँ लेके बैठ जाती थी, हमारे सर में मालिश करती थी। आप कभी देखा है, आपने कभी ऐसा किया हुआ? आप सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ये बादाम रोगन। ये बादाम का तेल है या जी, बादाम का तेल है। आप बादाम खुद देसी बादाम लें और उसका तेल निकलवाएं। ये इतनी लाजवाब चीज़ है, इतनी अच्छी मालिश है, आपकी सोच भी सर में इसकी हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा जब हम मालिश करेंगे तो दिमाग की जो ड्राइनेस होगी वो बेहतर होगी, खून की सर्कुलेशन दिमाग की बेहतर होगी, और दिमाग पहले से बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। ये इतनी अच्छी। दूसरा, नज़र की कमज़ोरी के लिए ये कनपटियों के पीछे रात को दोनों उंगलियों पे लगा के ऐसे ऐसे हल्की हल्की मालिश करें तो अल्लाह के फज़ल से आपकी दिमाग की जो नज़र है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। इसकी हल्की सी आप ऐसे लगा के दोनों नाक के दोनों साइडों पे लगाएं तो दिमाग को तार के आप देखेंगे कि सुबह जब आप उठेंगे तो फ्रेशनेस महसूस करेंगे, आपके दिमाग को एक समझ लो तरी मिलेगी जो दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप कह रहे हैं कि आप देसी बादाम की गिरियां ले लें जी, और खुद जा करके, और बड़ा इजीली, और लाहौर में भी ऐसे हैं पॉइंट्स जहाँ पे वो वाला तो नहीं, वो जो हम टीवी में फिल्मों में देखा करते थे बैल वाले कोलू तो नहीं है लेकिन मशीनें हैं, थोड़ी सी कोशिश करें वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, डेफिनेटली है। मैं वहीं से वो बैल वाले कोलू से निकला। चलिए बता दें कहाँ पे? जी जरूर, ये मैं मुल्तान रोड के ऊपर है। अच्छा, मैं एक और छोटा सा नुस्खा आपको दिमाग की ताकत के लिए बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। ये तीनों चीजें जो पहले मैंने आपको ये नजर के लिए ये तीनों चीजें भी शामिल कर लें। इसमें सौंफ 50 ग्राम लेनी है आपने, और ये बादाम आपने 50 ग्राम लेने हैं। इसमें ये चारों मगज हैं, ये बहुत ही आम हैं और आम पंसारी से मिल जाएंगे ये चारों मगज। इसके साथ ये इस्तकदूस है, एक बूटी है। कौन सी? इसको इस्तकदूस कहते हैं, ये इसको दिमाग का झाड़ू भी कहते हैं। ये आम पंसारी से मिल जाएगी। दिमाग का झाड़ू, ये दिमाग के लिए बहुत ही अहम, यानी कि बेहतरीन अनमोल तोहफा अल्लाह ताला का। ये इसको सब कुछ 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर बना लें। अगर शुगर पेशेंट है तो मिश्री ना मिलाएं, अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो आप मिश्री मिला के इसको पाउडर बना लें। आधी चमची सुबह और आधी चमची शाम, 1 कप दूध के साथ लें। मैं समझता हूँ कि जिस बंदे की 1 नंबर की ऐनक है, अल्लाह के फजल से 1 महीने के बाद वो भी उतर जाएगी। लेकिन इसके साथ परहेज बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करें इसके सबब को नहीं आप छोड़ेंगे, स्क्रीन टाइम कम नहीं करेंगे, ज़हनी दबाव को कम नहीं करेंगे, अच्छी ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल करेंगे, वॉक नहीं करेंगे और अपनी नींद को पूरा नहीं करेंगे, तो ये समझ लें दवाइयों से ऐसी चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी। ये सिर्फ एक समझ लें सहारा है। असल चीज़ जब तक असबाब को नहीं छोड़ेंगे तब तक मर्ज कभी भी ठीक नहीं होगा। अगर मर्ज को ठीक करना है तो सबसे पहले असबाब को ठीक करना पड़ेगा। असबाब, अच्छा हकीम साहब, ये नुस्खे जो हैं ये बड़ों के लिए भी सेम? बिल्कुल सेम चीजें, यही क्वांटिटी है और यही चीज़ है। आधी चाय वाली चमची, इसलिए बड़े भी छोटे भी, शुगर पेशेंट भी, और ख़ास तौर पर देखें कि शुगर और ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ होता है ना, उसके आँख के पर्दों के ऊपर बहुत जल्दी असर पड़ना शुरू हो जाता है। हाँ। और डॉक्टर कहते हैं कि हर साल के बाद उसको एक चेक करवाना चाहिए कि उसके पर्दे, अगर ये नुस्खा वो जारी रखेगा तो मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, ना तो उसकी नज़र कमज़ोर होगी, ना उसका दिमाग कमज़ोर होगा, ना उसकी नज़र के अंदर उसके असर पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, कुछ लोगों को मेमोरी लॉस ऐसे फील होता है ना कि हमें चीज़ें जैसे भूलना शुरू हो रही हैं, यादाश्त को अपना मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? वो भी दिमाग के सारे बिल्कुल दिमाग के साथ देखें ना, दिमाग एक बहुत बड़ा, मैंने जैसे पहले भी बताया कि बड़ा अहम उज़व है कि हमारी पूरी बॉडी को वो पैगाम रिसा है। देखें अल्लाह ने इतने हिस्से में बेशुमार कुव्वतें रखी हैं जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, सुनने की, महसूस करने की। जब ये ठीक होगा
جب انسان بڑھاپے میں جاتا ہے نا تو طب پتہ کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو چیز کمزور ہوتی ہے وہ یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز انسان کی باڈی کے اندر ویک ہوتی ہے تو اس کی یادداشت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد دماغ کا آپ کی باڈی کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ پوری باڈی کا ایک مین مرکز ہے جس نے اس کو چلانا۔ جی جی یہی چیز جو نا یہ بالکل یہ سونف ہی خالی میں ایک مطلب عام روٹین میں جس بندے کو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے بیگ میں رکھ لیں آپ، اتنا سا جار آپ کو کیا تنگ تو نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی اہم اللہ کا یہ کوئی مہنگی نہیں ہے، بڑی سستی سی چیز ہے۔ اس کا پاؤڈر بنوا لیں۔ میں سمجھتا ہوں جس کو کوئی مسئلہ نہیں، معدے کا گیس مر رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، ویٹ بڑھ رہا ہے، اس کا پانی پینا شروع کر دیں یا اس کا پاؤڈر رات کو ایک بڑا چمچ، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اس کی کبھی نظر اور دماغ کمزور نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کے اندر اتنی بڑی خصوصیت رکھی ہے۔ صرف خالی سونف کی میں بات کر رہا ہوں، اتنی چیزیں نہ لیں، نہیں بندے کے پاس وسائل نہیں ہے، خالی سونف تو لے سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ رات کو ایک بڑا ہر تندرست آدمی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لینا چاہیے۔ یہ گرمی سردی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ رات کو سوتے وقت ایک کھانے والا بڑا چمچ نہیں، اگر پاؤڈر نہیں کھا سکتا تو ایک چمچی منہ میں ڈال کے دن میں چباتا رہے، اس کا جوس نگلتا رہے، اور جب ہو کے اس کو پھینک دے، اور اس کے اثرات اس کو چند دنوں کے بعد ملنے شروع ہو جائیں گے، پھر اس کو پتہ چلے گا یہ سونف نہیں ہے، یہ ہیرے کی مانند ہے۔ کہ بسرا صاحب نے ہمیں کیا نسخہ بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ویسے آپ کو یاد کرتی رہتے ہیں جو آپ کے ہمارے پلیٹ فارم سے آپ سارے اتنے نسخے مفید بتاتے ہیں۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کوئی عام چیزیں نہیں، بعض بندے جو ٹی وی پہ بتا رہے ہیں پتہ نہیں آ گیا اور نسخے بتا دیے، حقیقت کریں یہ 15 سے 20 سال ہمارے الحمدللہ جو ادارہ کام کر رہا ہے وہ عام ادارہ نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ اتنی یہ ہم اپنے 15-20 سالہ جو محنت کا نچوڑ ہے وہ صرف عوام کی خدمت کے لیے کہ جو نہیں آ سکتے، جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن کو ان چیزوں کی اویئرنس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ہر گھر میں سونف پڑی ہوئی ہے، شاید نہیں کسی کو پتہ۔ میں سمجھتا 1 کپ گرم پانی میں رات کو اس کو چمچ بھگو دیں، صبح اس کا پانی پینا شروع کر دیں، 1 مہینے کے بعد ویٹ چیک کر لیں۔ چلیں، بہت شکریہ جی بسرا صاحب، آپ نے اتنے مفید نسخے میں بتائے اور